नाज़रीन आदाब, गुड मॉर्निंग जिन के प्रोग्राम का एक और शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। बताइए कैसे हैं आप? हम तो यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते अपने अपनों के साथ बने हुए। अपनों का साथ बहुत ज़रूरी होता है, और जब अपने साथ होते हैं तो मुश्किल वक्त कैसे गुजरता है पता ही नहीं चलता, और जब अपने साथ होते हैं तो दुख घट जाते हैं, और जब अपने साथ होते हैं तो खुशियां बढ़ जाती हैं। तो कोशिश करें कि अपनों के साथ बने रहें, अपनों का साथ बनाए रखें, और इतना प्यार लुटाएं कि वो प्यार दुगना चुगना हो जाए। तो नाज़रीन मोहतरम, आज भी इस प्रोग्राम में बहुत कुछ है आपके लिए। मैं हूं आपका मेजबान हाजिर खिदमत तबरेज़ मदनी, और मेरा साथ आज इस प्रोग्राम में दे रहे हैं मेरे साथी माजिदुल खैर नंदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माजिद कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अपनों के साथ बैठे हैं यहाँ बिल्कुल पे भी और स्क्रीन पे भी जो अपने लोग हैं, और तमाम देखने और सुनने वाले नाजरीन और सामीन को मेरा भी प्यार और खुलूस भरा आदाब। अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। एक नई सुबह, एक नया दिन, अल्लाह ताला करे कि इस नए दिन की नई सुबह आपकी ज़िंदगी में एक नया बहार ले आए। अल्लाह ताला करे कि आज का दिन भी आपके लिए नवीद मसरत लेकर आए। माशाअल्लाह, हम भी इसके लिए दुआ को ही रहते हैं हमेशा, और इस पर मैं आमीन ही करूंगा। क्योंकि हर दिन एक नई शुरुआत होती है, हर दिन एक नया मौका मिलता है इंसान को एक जिंदगी जीने का। सही। मैंने कल भी ये बात कही थी कि जब आप जिंदगी की बात करते हैं तो हर दिन जिंदगी है, मौत सिर्फ एक बार आती है। बिल्कुल। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार आती है, जिंदगी हर रोज आती है। तो जिंदगी को जिए और खुल के जिए, और अपने रब्बुल इज्जत पर भरोसा करके चलें, क्योंकि हर पल जो आने वाला है वो कुछ नया लेकर आता है जिसके बारे में हम नहीं जानते, और उम्मीद ये रखें कि कुछ अच्छा ही होगा। और जो भी ऊपर वाला हमें देता है वो हमारी बेहतरी के लिए होता है। हम कुछ वक्त के लिए वो शॉर्ट विजन हो जाते हैं कि ये क्या है, ये क्यों है, लेकिन उसके पीछे कुछ बेहतरी होती है, इसका आप भरोसा रखें। माजिद, एक आज बड़ा ही एक मौजू है जिसको लेकर मैंने आज सोच रहा था मैं आपके साथ बात करूं, और थोड़ा नाजरीन का भी उस बारे में थोड़ा सा उसकी तरफ तवज्जो मरकूज करूं। अभी आपने सुना होगा सोशल मीडिया पे बड़ा आम खबर आई थी कि नूरबाग इलाके में आग लगी थी, और 3 घर खाकस्तर हो गए विद इन नो टाइम। हालांकि फायर सर्विस की गाड़ी वहां आने की कोशिश में थी, लेकिन हम लोगों की गलतियों की वजह से वो वहां वक्त पे नहीं पहुंच पाई। अब मैं बताऊं कि गलतियां क्या हैं। गलतियां हमसे ये होती हैं कि हमने अक्सर देखा है कि हम लोग गाड़ियां ड्राइव करते हैं और उसके बाद सड़क पर कहां हम अपनी गाड़ी पार्क करते हैं ये बिना सोचे समझे हम गाड़ी पार्क करके उतर जाते हैं। हम कभी इस चीज का ध्यान ही नहीं रखते कि अगर खुदा न खास्ता कोई इमरजेंसी आ गई तो गाड़ी कैसे पास होगी। कभी अगर एम्बुलेंस को गुजरना है तो वो एम्बुलेंस कैसे गुजरेगा। और एग्जैक्टली यही नूरबाग इलाके में हुआ। नूरबाग इलाके में जब आग लगी उसके बाद फायर सर्विस की गाड़ियों ने वहां पहुंचने की कोशिश की जल्द से जल्द, लेकिन सड़कों पर गाड़ियां इस तरह से हमने पार्क कर रखी थी कि उस फायर ब्रिगेड को गुजरने की जगह ही नहीं थी, और इस तरह से वो थोड़ा लेट हो गए, और हमारे वहां पर नूरबाग में वो 3 घर एक ही साथ खाकस्तर हो गए। थोड़ा सा इस पर तवज्जो। बिल्कुल, मेरे ख्याल से इसमें हमें जिम्मेदार बनने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और जैसे आप बात कर रहे थे कि एक इंसान को हमेशा खुश रहना है दूसरों के, और मैं तो इसके साथ ये ऐड करना चाहूँगा कि दूसरों की अगर आप रहनुमाई करते हैं या दूसरों की आप खिदमत करते हैं या दूसरों को आप राहत पहुँचाते हैं, मुझे लगता है इससे बड़ा अफजल काम और आपका जो क्रिएशन है, आपको जो अल्लाह ने बनाया है, उससे बड़ा आपका अच्छा पर्पस हो ही नहीं सकता। और इस मामले में भी, इस हादसे में भी शायद हमारी कम अक्ली की वजह से, हमारी लापरवाही की वजह से जो नुकसान पेश आए, मुझे लगता है कहीं सारे इनिशिएटिव्स उठाए गए हैं तबरेज़ भाई, जैसे आज मैकेनाइज्ड पार्किंग, मल्टी स्टोरी पार्किंग, कमर्शियल पार्किंग, ऑन रोड पार्किंग जैसे इनिशिएटिव्स आए हैं, लेकिन तब भी जाके लोगों में अभी ये रुझान नहीं है कि हम चालान के लिए 1000 रुपए देने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम पार्किंग के लिए 20 रुपए देने के लिए तैयार नहीं है। ये थोड़ी सी मेंटालिटी है जिसको हमें चेंज करने की जरूरत है। आप देखो शहर के बीचों बीच जब भी आप जाओगे हमेशा ट्रैफिक जैम मिलता है, और ट्रैफिक जैम जहां अभी अब स्मार्ट सिटी भी बनी है, काफी सारे जो फैसिलिटीज, हाँ मतलब इस तरीके से डिजाइन किया गया है ताकि लोगों को राहत दी जाए, लेकिन तब भी लोग ऐसे गाड़ियों को पार्क करते हैं कि दूसरे इंसानों को बहुत दिक्कत होती है, मुश्किलात पहुंचती हैं। तो लिहाजा
یہ آپ اس طریقے سے جب بھی آپ گاڑی پارک کریں اس بات کو دھیان میں رکھیں کہ میری گاڑی میرے علاوہ بھی کسی کو چلنا ہے، دوسرے انسان کو تکلیف نہیں پہنچتی. بالکل. اور یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ میں اکیلا ہی نہیں چل رہا ہوں اس سڑک پر، میرے علاوہ بھی اس سڑک پہ لوگوں کو چلنا ہے، اور کسی کو بھی میری وجہ سے کوئی پریشانی نہ ہو، کوئی میری وجہ سے کسی دقت میں نہ آئے، بس اس چیز کا تھوڑا خیال رکھتے ہوئے چلنا ہے. تو ناظرین محترم، آج کے پروگرام میں بہت کچھ ہے جو ہم آپ کے لیے پیش کریں گے، لیکن یہاں سب سے پہلے وقت ہو چلا ہے کمرشل بریک کا. ہم کمرشل بریک لیں گے، کمرشل بریک کے اس پار چلائیں گے اس سلسلے کو آگے، کہیں جائیے گا مت. کشمیر ایک نام، ایک احساس، جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے. خیبر سیمنٹ، دل سے بنا. ناظرین، وقفے کے بعد آپ کا خیر مقدم. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ جین کے. ناظرین، یہ کچھ جو ہمارے تجربات ہوتے ہیں جو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اسی حوالے سے ہم اور بھی اپڈیٹس آپ تک پہنچاتے ہیں موسم اور ٹریفک کے حوالے سے. آج موسم کے کیسے مزاج رہنے والے ہیں، محکمہ موسمیات سے ملے گی دی گئی پیشن گوئی کے مطابق آج جو سری نگر میں درجہ حرارت ہے 29 ڈگری سیلسیس اور کم سے کم 16 ڈگری سیلسیس رہنے کے امکانات ہیں. وہیں جموں میں آج جو دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سیلسیس اور کل رات کا درجہ حرارت 26 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا. موسم آج بھی خشک رہے گا، تھوڑا گرم ہی رہے گا. اس کے ساتھ ساتھ ہائی ویز کی بات کرتے ہیں. سری نگر جموں قومی شاہراہ پر آج چھوٹی بڑی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی. ایس ایس ٹی روڈ پر آج جو گاڑیوں کے نظام کے بارے میں جو آج اپڈیٹس ہیں، 6 سے 11:30 تک گاڑیوں کو مینا مارگ سے سری نگر چلنے کی اجازت ہوگی. وہیں بعد دوپہر 1:30 بجے سے شام 7 بجے تک گاڑیوں کو سون مرگ سے کرگل چلنے کی اجازت ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے تاریخی مغل روڈ پر آج چھوٹی بڑی گاڑیوں کو دونوں اطراف سے چلنے کی اجازت ہوگی. مزید اگر آپ سفر کا ارادہ رکھتے ہیں، آپ کے جو ٹیلی ویژن اسکرین پر نمبرز فلیش ہو رہے ہیں، آپ ان پر رابطہ قائم کریں یا ٹریفک کنٹرول یونٹ کے سوشل میڈیا ہینڈلز بالخصوص ایکس یعنی ٹویٹر پر جا کر اپڈیٹس چیک کریں، اس کے بعد ہی سفر کے لیے نکلیں. یہ کچھ اپڈیٹس. اور ناظرین، آپ کی ایک مہمان سے بھی ملاقات ضرور کرائیں گے، لیکن ابھی پروگرام میں آپ تک ایک خوبصورت سا کشمیری نغمہ، یہ نغمہ آپ کے لیے، اور اس کے بعد اس پروگرام کو آگے لے جاتے ہیں. آپ دیکھتے رہے گڈ مارننگ جین کے. یار دو نار پت زالا کوت ون بسی یار سن تلے لتی یار سن کار دے تو سوئی چندر بدن بسی یار سن تلے لتی یار سن یار دو نار پت زالا کوت ون کسی یار سن تلے لتی یار سن. دروز میں ہے شیر من باکاش نکالے کیا پازاد. دروز میں ہے شیر من باکاش نکالے کیا پازاد. لل کوڑ گرا لل کوڑ گرا بتیس شانن بسی یار سن ون ون تلے لتی یار دل کوڑ گرا بتیس شانن بسی یار سن تلے لتی یار سن. یار دو نار خود زالا کوت ون بسی یار سن تلے لتی یار سن.
چھپا لیا یہ میں دلایا اور جسرت راواں دور چھپا لیا یہ میں دلایا اور جسرت راواں چور پر چلو یار چور پر چلو یار من وچ اندن وسیے یار سن ون ون تللت یار چور پر چلو یار من وچ اندن وسیے یار سن تللت یار یار دو نار کت زالا کوت ون وسیے یار سن تللت یار سن یت شاہی قرار قرسن بیم تت شاہی نور تابا یت شاہی قرار قرسن بیم تت شاہی نور تابا تم شاہی تصویر بس پیا واقع کن بسیے یار سنت ون ون تللت یار جائے تصویر بس پیا واقع کن بسیے یار سنت ون ون تللت یار یار دو نار کت زالا کوت ون بسیے یار سن تللت یار سن طریق شریک مور پت حقیقت بوب نم پن پیر طریق شریک مور پت حقیقت بوب نم پن پیر دشمنی مانے دشمنی مانے دشمنی مانے بن بہب سوبن بسیے یار سنت ون ون تللت یار سن یار دو نار کت زالا کوت ون بسیے یار سن تللت یار سن تللت یار سن تللت یار سن تللت یار سن ناظرین ویلکم بیک تو وچھان پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے تو وچھو یہ قشر بات حالانکہ یہ کلام اس وہاب صبن کلام یہ واریاہ پرون کلام مگر یہ یم لٹ آمت بڑ نوس انداز پیش کرنے یہ سن یوتھ اس کوشش کران پنس قشرس فنس مز پن سو ہنر سہ ہاونک تو سی سی کوشش کران کہ سن روایت ہے سانہ موسیقی ہز کلچر سو گژھِ زندہ روزن ناظر محترم یہ کوشش دوردرشن ہمیشہ روزان کران کہ سون ثقافت سن یہ ثقافت گژھِ زندہ روزن تو تر پہ سن کوشش روزان مگر ات من تہد ساتھ واریاہ ضروری یتس کالس تہد ساتھ آئے تیس کالس ہیکو یم چیز رسرت کی ناظر محترم یتن اکس خاص مہمانس سے کت بات کریں یم سال آمت سٹوڈیوس مز یم کم کت پہ آمت تر بارس مز دمو تہ زان مگر تمہ برو رکو اکہ وقفہ خاطر وقفہ پتہ پکناو یہ سلسلہ برو اس سۭتۍ روٗزِو کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے
اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بنا. جوڑوں اور گھٹنوں کی تکلیف میں مبتلا بیماروں کے لیے خوشخبری. 14 اور 15 سپتمبر یعنی سنیچر اور اتوار کو شہر سری نگر میں آ رہے ہیں ملک کے مشہور روبوٹک نی اینڈ ہپ ریپلیسمنٹ سرجن ڈاکٹر شبھانگ اگروال، جو کڈنی اسپتال سونوار سری نگر میں ایسے مریضوں کا چیک اپ کریں گے. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814709405 7006709265. ناظرین، آپ کا پھر سے استقبال آپ کے اپنے فیوریٹ بریکفاسٹ شو گڈ مارننگ JNK میں. جی ہاں، اس وقت آپ ہمارا یہ شو لائیو ہمارے دوردرشن کی یہاں سروس سے دیکھ رہے ہیں. جی ہاں، DD کلچر پر آپ لائیو دیکھ رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ہمارا پروگرام YouTube پر بھی لائیو دیکھ سکتے ہیں. لائیو اسٹریمنگ کے ذریعے YouTube پر اویلیبل ہے. تو ناظرین محترم، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ کمرشل بریک پر جانے سے پہلے کہ آج خاص مہمان سے ملاقات ہماری ہونی ہے، تو میں انٹروڈیوس کروا دوں گا. جی ہاں، آج ہم نے اسٹوڈیو میں مدعو کیا ہے سید امان اللہ اندرابی صاحب کو، جو کہ کوثر ہے، اور انہوں نے بہت کام کیا ہے اپنے بزرگوں کے جو بزرگوں کا لکھا ہوا کام تھا، جو بزرگوں کی جو کاوشیں تھیں، ان کو انہوں نے سم اپ کیا ہے، اور ان کو ہی سم اپ کرتے ہوئے انہوں نے اپنی زندگی کا بہت بڑا عرصہ گزار دیا. حالانکہ خود بھی لکھتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ کام کرتے ہیں اپنے بزرگوں کے اس خزانے پر جو کہیں چھپا ہوا تھا، جو کہیں ڈکا ہوا تھا، اسے یہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم استقبال کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سید صاحب تہد سٹھا استقبال پروگرامس مز بیک لٹ. آز برو کی وقت گیو اس ملاقات یہ سٹوڈیوس مز ماجد صبی میں کھوور بہت تھی مہمان سال انمت کت کران تمہ سات جناب سید غلام حسن اندرابی صبن یمن بے دل ترل ونان تہد ذکر آو تمہ سات کرنے کہ تہد اس کام تہذ سو تہ سومبرم واریاہ وہر لوگو تہ پتہ تہندو بزرگو کم کام کرم. آج پکناو تتی پہ یہ سلسلہ برو. ٹھیک گۄڈٕ کٔرتو تُہۍ کتھ بے دل کشمیری صٲبٕنۍ کیازکہِ واریاہ ناظریٖن چھِ تِم یِم آز گۄڈنِکۍ لٹہِ جُڑیمٕتۍ آسان سٲنِس یتھ پروگرامس سۭتۍ. تھوڑا پانس متعلق تمہِ برونٛہہ کر یہِ ماجد صٲب تہِ پنُن اکھ بے شک مطلب جیسے تبریز بھائی ون کہ تہ آلریڈی دعوت کرم آز انت بیٚیہِ سال مگر اَسہِ آڈینس واریاہ بڑان دۄہ کھۄتہٕ دۄہ کینٛہہ آسن تِم تہِ یِم تۄہہِ آز گۄڈنِکۍ لٹہِ وٕچھان تِمن تہِ آسہِ شوق تہٕ ذوق کہِ یِہُنٛد ذاتی تعارُف اگر تُہۍ کیٛاہ چھِو تُہۍ کتہِ چھِو پانہٕ تمہِ پتہٕ کرو أسۍ أمِس بُزرگ سٕنٛز کلامس متعلق کتھ. پانس متعلق ؤنۍتو تُہۍ تھوڑا پنُن لسُن بسُن. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ وسیلہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا. بزرگ تری قصہ مختصر بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جميع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. خلقت مبرئا من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء. أما بعد نحمده ونسلم على رسول الكريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مظهر الجلال والجمال مرات الذات والصفات مخزن المشاهدات موصل العباد إلى رب الأرباب بعد كل معلومات لك وبارك وسلم عليهم. أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین و ناظرین، اخ محفل کچھ برو تہ کرمت جناب حضرت سید غلام حسن اندرابی رحمۃ اللہ علیہ المتخلص بیدل ترالی رحمۃ اللہ علیہ یم پنس وقتس مز اخ مافوق شخصیت ٲسمٕژ آز برونٛٹھ لگ بگ 1.5 ؤری یم کٲشرِس شعر و ادبس مز اخ امتیازی شان چھِ تھاوان. مگر تۄہہِ بوٗز وٕنکٮ۪نس تہِ بوٗزوٕ تُہۍ کہِ یِہُنٛد کلام اوس نہٕ یہِ پرنٹس منٛز آمُت کینٛہہ. یہ اوس منتشر حفظٲڑ اوس یہ سمرٲوِتھ اوس نہٕ کینٛہہ. ییٚمہِ خٲطرٕ مےٚ واریاہ کوٗشِش پیٚیہِ کَرٕنۍ خٲر تَتھ منٛز چھِ اَسہِ کَتھ کٔرمٕژ. ٲخٕر کار گوس بہٕ کامیاب یِہُنٛد کلامُک اکھ بوٚڑ حصہٕ جمع کرنس منٛز. حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. کیٛازِ یہِ اوس قۭمتی کلام، کیٛازِ صوفیانہ کلام چھُ آسان عارفانہ کلام. یہِ چھُنہٕ قصبی آسان کینٛہہ، یہِ چھُ وحبی آسان. زیادٕ پہن چھُ آسان یہِ
صوفیان کلام وہبی تے سوچ بڑ پر اثر آسان تکیازِ أکِس اِنسانس بیٚیِس اِنسانس چھُ واریاہ فرق پنٛنیو اعمالن ہٕنٛدِس بُنیادس پٮ۪ٹھ پنٛنٮ۪ن احوالن ہٕنٛدِس بُنیادس پٮ۪ٹھ چھِ واریاہ فرق آسان یہِ واریاہ فرق چھِ آسان چنانچہ یِتھ پٲٹھۍ وَنہٕ بہٕ مۄخصر وَنہٕ بہٕ ییٚمہِ طریٖقہٕ یہِ ہسا یہِ اقبال صٲبن چھُ أکِس جایہِ ووٚنمُت شعرس منٛز دونوں کی ہے پرواز ایک ہی فضا میں دونوں کی ہے پرواز ایک ہی فضا میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہین کا جہاں اور اتھ کر بہٕ رسیانہ یِتھ پٲٹھۍ وضاحت کرگس کیٛاہ گوٚو کرگس گوٚو گِد ولچر تہٕ شاہین گوٚو فیلکون شاہینس چھِ صفت شاہینس چھِ تعریٖف کیٛازِ شاہین چھُ بُلند پرواز آسان یہِ پٲٹھۍ بُلند پرواز یہِ چھُ اکھ پیغام اکھ أمِس اِنسانس ژٕ تہِ گوٚژھُکھ بُلند پرواز آسُن بیاکھ صفت چھُ شاہین سُنٛد یہ اپنے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں بناتا ہے گھونسلہ نہیں بناتا ہے تریم صفت چھُس یہ کسی کا جھوٹا نہیں کھاتا ہے ژھوٚٹ چھُنہٕ کھٮ۪وان کٲنٛسہِ ہُنٛد ییٚلہِ زن أمۍ سُنٛد تذکِر اَسہِ گۄڈنٮ۪تھ کوٚر گِد سُہ چھُ پیراسایٹ سُہ چھُ بیٚیہِ سٕنٛدِس خوٗنس پٮ۪ٹھ تہِ پلان بیٚیہِ سٕنٛدِس مٔکرِس مازس پٮ۪ٹھ تہِ پلان بہرحال یِژھ کالس صوفیان کرامن ہُنٛد تعلق چھُ یِم چھِ شاہین صفت آسان یِمن چھُ ربِ کریٖمن آسان پنٛنٮ۪و نیک اعمالن ہٕنٛدِس بُنیادس پٮ۪ٹھ عروٗج آسان بخشمٕژ پتہٕ تیٚلہِ چھُ نیران یِہنٛدیو تِمو پاک وجوٗدن منٛز یہِ پاک کلام صاف کلام کیٛازِ حدیث مُبارک چھُ کُلُّ اِناعٍ یترشحُ بِما بقیٰ فیہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ کنٹینر چھُ بانہٕ چھکان نیبر تی یہ تتھ گرٮ۪کھ یی یہ تتھ اندر آسہِ بے شک تو پھر انسان اپنے کلام سے پہچانا جاتا ہے یا ہاتھ سے پہچانا جاتا ہے یا بات سے پہچانا جاتا ہے بالکل اس کالس میں جناب بیضو صاحب تعلق آپ کی بات بھی ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے اور آپ کا ہاتھ کی کتاب بھی آپ کے سامنے رکھیں گے بالکل سید صاحب یہ کلام روزن جاری مختصراً ؤنتو تُہۍ اکھ تُہُنٛد تعلق سید غلام حسن اندرابی صٲبس سۭتۍ تہٕ بیٚیہِ پانس مُتعلق تھوڑا کیٛازِ تھوڑا ناظریٖن آسن وٕچھان تِمن سید غلام حسن صاحب اندرابی گٔے میٲنِس بابہٕ صٲبس میٲنِس والدِ محترمس گٔے تِم چاچہِ صٲب پانس مُتعلق مےٚ چھُ ناو سید امان اللہ اندرابی تہٕ یہِ ہسا یہِ بہٕ چھُس بُنیٲدی اکھ اُستاد اوسمُت تہٕ اِنشاء اللہ وٕنکیٚس چھُس اُستادٕے ییٚلہِ اللہ تعالیٰ دی کینٛہہ کرنہٕ یا وننہٕ پتہٕ دی قبوٗلیت سُہ چھُ میانہِ خٲطرٕ بٔڑ بارٕ سعادت تہٕ یہِ وَنہٕ بہٕ پانس مُتعلق یِژٕے تہٕ بہرحال وَنہٕ بہٕ یہِ اَمہِ طریٖقہٕ وۄنۍ کرٕ بہٕ یِہنٛدِ کلام منٛز کرٕ بہٕ کینٛہہ پیش تۄہہِ نِش کینٛہہ اشعار کیٛازِ یہِ چھُنہٕ عوامس پتہ وٕنہِ کینٛہہ یِہنٛدِ کلامٕچ چھِ اڑٮ۪ن نِش چھُ کینٛہہ کلام مگر سُہ چھُ اِن ٹِٹ بِٹٕس کمپلیٖٹ چھُنہٕ کینٛہہ یا کانٛہہ غزل تہٕ سورُے چھُنہٕ کینٛہہ بہٕ کرٕ مزیٖد کوٗشش تِہُنٛد تعارُف بڑاونٕچ گُزشتہ سے پیوستہ تہٕ تۄہہِ کوٗتاہ کلام سوٚمبروٕ تقریٖبن تۄہہِ کوٗتاہ چھُ باسان کہِ یُس رومُت چھُ یتھ نہٕ یہِ اوس لوٚگمُت دٔچھِنۍ کھوٚر اوس لُکو نِمُت تِمو کوٚر ضایہِ بہرحال پتہٕ یہِ کامیاب گوس بہٕ یہِ سوٚمبراونس منٛز یِم چھِ 50 غزل زیادٕ مور دین 50 کمہِ کلام سۭتۍ کٔرِو آغاز تُہۍ بہٕ کرٕ آغاز نعتِ شریٖف چھُ تِمو اکھ فرمومُت سُہ نعتِ شریٖف پرو یِتھ پٲٹھۍ چھُ نعتِ شریٖف اکُے گوٚمُت مےٚ نظرن منٛز تِہُنٛد باقٕے چھِ پویٹری تِہُنٛد چھُ مشہوٗر یہِ نعتِ شریٖف کرتہٕ حمد و ثنا بر ربِ غفوٗر پرتہٕ بر مصطفیٰ درود حضوٗر پانہٕ اللہ پران ملک سٲری مومِنن آو نِدا درود حضوٗر سارنٕے ابتدا تسُنٛدٕے نوٗر نبیو تہِ پوٚرُے درود حضوٗر آل اصحاب مہاجر و انصار قطب گوس اولیا درود حضوٗر شبِ معراج انبیا تہٕ ملک ٲسۍ کران مرحبا درود حضوٗر السلام علیکہ رحمتہ و برکات منٛز نٮ۪ماز روا درود حضوٗر شوقہٕ سان پرتہٕ دِل گژھی بیدار بوزوُن خۄش سدا درود حضوٗر کر تہٕ ہو فکرِ اندر تھاو ذاکرن رہنما درود حضوٗر قرض دارن کران قرضس ادا مرض دارن شفا درود حضوٗر روزِ محشر وٕچھِتھ پنٕنۍ اعمال آسہِ یَن بٔڑ سٮ۪ٹھاہ درود حضوٗر
وقت آخر پران امامی حسین شہید کربلا درود حضور. یہ کور میں ایڈ یہ اخ لائن. رستگیری منگان بے دل آو خست جان من نوا درود حضور. نال فریاد افو ای شاہ بوجھو سون التجا درود حضور. اما بعد میں کر بہ یت شعرس گۄڈٕ پرٕ بہٕ یہِ پتہٕ کر بہٕ تھوڑا اتھ کُنہِ جایہِ وضاحت. یہ چھُ صوفیانہ کلام، سُہ چھُ آسان عارفانہ کلام، تہِ چھُ سارنٕے پتہ ہے، مگر اوکُن چھُ پنُن توجہ نیُن. شوق ییٚلہِ عاشقن پھیرے لولو معشوق نون ادٕ نیرے لولو. بے عشق اسلام چھُ کل انام سرسام چھُس منٛز ہیرے لولو. حاج گو کعبس زاہد ثوابس عاشقس معشوق نیرے لولو. زان تھو پانس واتھ لامکانس پائے پائے کھس شیشہ ہیرے لولو. پہلس پت پک نیور اد چھاوک چھمبس موگس تیرے لولو. وچھ در گلزار ہر مک دیدار فلیا رنگ رنگ نیرے لولو. ڈورس آب لد نیند کر بے حد پت برونٹ راش کر بیرے لولو. یہ یت وقت تی تت لونک بادام مزنو ژیرے لولو. دم ساز با دم روز بوز زیرو بم وزناو ساز ہوچ زیرے لولو. اللہ ہوچ زیرے. دم ساز با دم روز بوز زیرو بم وزناو ساز ہوچ زیرے لولو. منز لول باغس زاگس بہ آگس پوش بلاگس شیرے لولو. بے دل بمبور بمبور زن باغن چھ پھیران سمران ویور نیکٹر چانہ ویرے لولو. رسیانہ کر وضاحت. بے عشق اسلام چھ کل انام سرسام چھس مز ہیرے لولو. گو یہ گژھِ انسان گژھِ آسُن شوق وول محبت عاشق. اگر نہ أمِس شوق تو ذوق آسہِ کِہیٖنۍ یہِ چھُنہٕ تیٚلہِ کِہیٖنۍ یہِ چھُ تیٚلہِ لاگ آف وُڈ. بالکل صحیح. شوق کیا گوٚو؟ شوق گوٚو عشق کُنہِ چیٖزس سۭتۍ یا کُنہِ ہستی سۭتۍ زبردست لگاو attraction آسٕنۍ. بالکل. یہ پٲٹھۍ اقبال صاحب أکِس جایہِ وَنان تو بھی ہے اسی قافلے شوق میں اقبال جس قافلے شوق کا سالار ہے رومی. قافلے شوق چھُ یہِ صوفیائی کرامن ہُنٛد یہِ جماعت یۄس زن چھِ یہِ چھِ اہلِ شوقن تہٕ اہلِ دردن ہٕنٛز جماعت. یہ چھِ عاشقن ہٕنٛز جماعت. قرآن پاکسی منٛز چھُ لیکھِتھ أکِس جایہِ جن عالمی جن تہٕ عالمی انسان یِمن دۄن مُتعلق چھُ لیکھِتھ قرآن پاکس منٛز. یِمن سُہ چھِ اکھ بٔڑ جماعت چھِ جنو منٛز تہٕ انسانن منٛز. تِم چھُ آیہِ کریٖمُک مفہوم اکھ آیہِ کریٖم سورہ اعرافس منٛز. تمیُک مفہوم چھُ یی ربی کریم فرماوان بزبانہِ قدرت کہ انسانن تہٕ جنن منٛز سُہ چھُ اکھ بٔڑ بارٕ جماعت اکھ یِمن فالٹ چھِ ترٛےٚ فالٹ چھِ تِمن. چھُ آیہِ کریٖم. اکھ فالٹ چھُکھ تِمن سۭتۍ چھِ ہارٹ چھِ دۄشوٕنی چھِ ہارٹ قلب مگر فقاہت چھکھ نہٕ کینٛہہ دانٲیی چھکھ نہٕ کینٛہہ گٹ جار چھُکھ نہٕ کینٛہہ اندر چھُکھ نہٕ دِلس منٛز بیہان کِہیٖنۍ. سُہ ٲسن کوتاہ مۄختہٕ کتھ تِمن بیہی نہٕ کینٛہہ. ہُمن منٛز چھِ یہِ جماعت یِمن منٛز چھِ جُنن منٛز تہِ تہٕ انسانن منٛز تہِ. دوٚیِم فالٹ چھُکھ تِمن چھِ دۄشوٕنی أچھ مگر بوزنہٕ چھُکھ نہٕ یِوان کِہیٖنۍ گاشہٕ ورٲے. ترٛیٚیِم فالٹ چھُکھ یہِ کن تہِ چھِکھ بوزان چھِ بہتریٖن کلام چھِ بوزان مگر زر چھُکھ سمجھ نہٕ ہٮ۪کان کِہیٖنۍ. بالکل صحیح. ڈیف ڈم اینڈ بلایِنڈ ان ادر ورڈس. ٲخرس پٮ۪ٹھ ییٚمِس یِم ترٛےٚ فالٹ آسہِ قرآن پاکس منٛز پتہٕ تٔمِس ناو یہِ ہسا چھُ کل انعام. سُے گوٚو یہِ بے شک اسلام چھُے کل انعام. أتھۍ پٮ۪ٹھ پیوٚم وَنُن. بالکل صحیح. سید صٲب ییٚتٮ۪ن کرو أسۍ اتھ پٮ۪ٹھ بیٚیہِ تہِ وضاحت تہِ اتھ زانو بیٚیہِ اتھ متعلق کہ تُہۍ کٔرِو یہِ تھوڑا سا بیٚیہِ یِمن سانٮ۪ن ناظریٖن خٲطرٕ کٔرِو تُہۍ بیٚیہِ تہِ پیش یِم کلام. مگر ناظریٖن محترم ییٚتٮ۪ن چھُ وقف ووتمُت کہِ أسۍ رُکو کہِ وقفہٕ خٲطرٕ وقفہٕ اپارِ کرو أسۍ مزیٖد گفتگو سٲنِس أزکِس مہمان سۭتۍ. اَسہِ سۭتۍ روٗزِو. जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी. 14 और 15 सितंबर यानी शनिचर और इतवार को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल जो किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर में ऐसे मरीजों का चेकअप करेंगे. फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405 7006709265. कश्मीर एक नाम एक एहसास जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में,
मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। जोड़ों और घुटनों की तकलीफ में मुब्तला बीमारों के लिए खुशखबरी। 14 और 15 सितंबर यानी शनिचर और इतवार को शहर श्रीनगर में आ रहे हैं मुल्क के मशहूर रोबोटिक नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर शुभांग अग्रवाल, जो किडनी अस्पताल सोनवार श्रीनगर में ऐसे मरीजों का चेकअप करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट कॉल 9814709405 7006709265। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग J&K। आज के जो हमारे खुसूसी मेहमान हैं सईद अमानुल्लाह अंद्राबी साहब, जो कि एक मुसन्निफ़ है, एक ऑथर हैं, कलमकार हैं। हम अपने मेहमान से जो सिलसिले कलाम है जारी रखेंगे, लेकिन प्रोग्राम में अभी वक्त आ चला है कि आप तक अखबारात की सुर्खियाँ पहुँचाएँ। मेरे पास एक मुकामी उर्दू रोज़नामा है, इसकी शह सुर्खी है खाना बदोश गुजर बकरवालों और मकामी चौपानों की मौसमी हिजरत शुरू। सोनमर्ग से 7 लाख के करीब भेड़ बकरियों की वापसी, वादी बंगस, दौदपथरी, गुरेज और पहलगाम से भी वापसी का आगाज। इसी अखबार से और एक खबर है, हज दरख्वास्तें जमा कराने की तारीख में तोसी। अब जो आखिरी तारीख है 23 सितंबर 2024। याद रखिए कि आप जो एप्लीकेशन है हज सोइदा ऐप या जो हज कमेटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट है उस पर भी जमा करा सकते हैं। जी, मेरे हाथ में भी एक उर्दू रोजनामा और उसकी खबर कुछ इस तरह से कि ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात सैयद, सूबे कमिश्नर कश्मीर ने इंतजामात का लिया जायजा। और इसी अखबार से एक और खबर, सरहद मुकम्मल तौर महफूज, IGBSF इंतखाबात में खलल डालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जी, मेरे पास और एक अंग्रेजी रोजनामा, इससे खबर है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी श्रीनगर joins newly established deemed to be university as constituent campus। इसी अखबार से और एक खबर है, contractors demand immediate release of ₹800 crore pending bills stuck in treasuries। जी, मेरे हाथ में एक अंग्रेजी रोजनामा की खबर कुछ इस तरह से कि CS pitches for promotion of tourist destinations with World Bank। और इसी अखबार से We the People से Kashmir witnesses lowest level of moral degradation, so religious scholars, senior citizens and law enforcement agencies must rein drilled youth vigorously। जी, और एक उर्दू रोजनामा है कि लंदन यूनिवर्सिटी से एक रिसर्च के हवाले से जो वजन से जो अक्सर व बेशतर लोग आज परेशान हैं, इस हवाले से खबर छपी है इस उर्दू रोजनामे में। वजन कम करना इन्फेक्शन के खिलाफ भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकता है। नए मुताले में पता चला कि वजन कम करना मोटापे के शिकार अफराद न सिर्फ डायबिटीज से बच सकते हैं बल्कि संगीन इन्फेक्शन को भी रोक सकता है। जी, बहुत ही खूब। हालांकि मैं सुनता था, मैंने बहुत पहले भी ये सुना हुआ था कि मोटापा कम हो तो बहुत कम बीमारियां इंसान को होती हैं, लेकिन आज पहली बार मुझे ये पता चला है कि इन्फेक्शन भी इंसान के कम हो सकते हैं अगर वो मोटापे से निजात पाए तो। मेरे हाथ में उर्दू रोजनामा की खबर इलेक्शंस को लेकर कुछ इस तरह से कि असेंबली इंतखाबात के पहले मरहले में 18 सितंबर को जनूबी कश्मीर के 16 असेंबली हलकों में पोलिंग। इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद के लिए हुकूमत अमली और एक्शन प्लान का जायजा। जी, और एक उर्दू रोजनामा, इससे खबर है, साइबर सिक्योरिटी के बगैर मुल्क की तरक्की नामुमकिन। वज़ीर दाखिला मुल्क को बैरूनी और अंदरूनी खतरात का सामना जिससे निमटने के लिए मुतल्लिकीन इकट्ठे हों। जी, मेरे हाथ में एक अंग्रेजी रोजनामा को इसकी खबर कुछ इस तरह से कि आज कश्मीर चेयर्स सिक्योरिटी इलेक्शन रिव्यूज मीटिंग अहेड ऑफ असेंबली पोल्स। और इसी अखबार से एक और खबर कि 16th एनुअल हरमुख गांदरबल यात्रा बिगिंस इन गांदरबल। तो इस तरह से ये अखबारों की सुर्खियां मुकम्मल हुई। आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K, और गुड मॉर्निंग J&K में आज एक खास मेहमान से हम कलाम कर रहे हैं। उनके अजदाद के जो लिखे हुए नुस्खे हैं उनको उन्होंने समेटा है और उनको समेटकर वो अब एक खूबसूरत अंदाज में उसकी एक जो किताबी शक्ल देकर उसे सामने ला रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सैयद अमानुल्लाह अंद्राबी साहब से, जो खुद एक राइटर हैं, ऑथर हैं, और वो अपने बुजुर्गों का जो खजाना है उस पर बात कर रहे हैं। और हम अभी वक्फे पर जाने से पहले उनकी ही एक लिखी हुई सूफी कलाम से, सूफी गजल का जो हम मुताला कर रहे थे, आइए उसी बात को आगे बढ़ाते हुए अंद्राबी साहब गुजारिश करें। बेइश्क इस्लाम छी कल अनाम सरसान छुस मज है लोलो कलानामस करे से वजाहत हो कलानाम क्या गो। बिल्कुल,
چوپایوں جیسا مویشی جیسا تیتھُے سُہ اِنسان ییٚمِس یِم ترٛےٚ فالٹ آسان یا سُہ جِن ییٚمِس یِم ترٛےٚ فالٹ آسان پَتہٕ چھُ رۄبِ کریٖم یِم کران ہیڈِنٛگ نِوان اولایکَ کَلَنامِ بَل ہُم اَدَل یِم کیٛاہ سا گٔے مویشی بلکہِ تِہنٛدِ کھۄتہٕ تہِ پَتھٕے پَتہٕ لاسٹَس پٮ۪ٹھ ناو اولایکَ ہُم الغافلوٗن یِمے چھِ گٔے غافِل ییٚلہِ تہِ اِنسانَس ذہنَس منٛز یی کُنہِ ساتہٕ لفظِ غافِل تٔمِس گژھِ یِہوے یُن ذہنَس منٛز کہِ أمِس کَم فالٹ چھِ أمِس غافِلَس پَتہٕ چھُ علامہ اقبال وَنان أکِس جایہِ أمِس غٲفلَس کران وضاحت پنٛنِس شعرَس منٛز موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی یہ چھُ غافل سُنٛد کرٛایٹیریا نہ کہِ دانا سُنٛد نہ کہِ بینا سُنٛد اکھ اِنسانا اکھ درٛاو کارہایہِ نمایاں کٔرِتھ دُنیا منٛز پَنُن یُس روح زِنٛدٕ کٔرِتھ درٛاو ایمان ہٮ۪تھ درٛاو سُہ چھُنہٕ پَتہٕ ڈیڈ سٹاک کینٛہہ سُہ چھُ ایور گرین سُہ چھُ سدا بہار اس کے لیے فنا نہیں ہے اس کے لیے بقا ہوتا ہے اور اس میں اقبال کا ایک اور کلام ہے نا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے کرتی کلام آپ موت کو سمجھے ہیں غافل ییٚمِس نہٕ قرآن پاکَس منٛز غافل پیوٚو ناو موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی اینڈ آف دا لائف ہے یہ شام زندگی تَتھ چھُنہٕ شک زندگی ہُنٛد شام چھُس مگر صبح دوامی زندگی اصلی زندگی ہُنٛد آفتاب گوٚو أمِس طلوع وۄنۍ بالکل صحیح تَتھ چھُ وۄنۍ بیٛاکھ اکھ یہِ ہسا یہِ پرٛوفا اکھ مےٚ نظرو تل گُزران حضرت امیر کبیر میر سید علی حمدانی محسن کشمیر رحمۃ اللہ علیہ دُنیا منٛز تِمو نقل کوٚر ٲخری کلام یُس تِہنٛدِس زبانہِ پٮ۪ٹھ کھوٚت سُہ اوس بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا دیُت تِمو ثٲبت کٔرِتھ کہِ میانہِ زندگی ہُنٛد آغاز سُہ گوٚو وۄنۍ شروٗع تِم ٲسۍ 72 تَمہِ ساتہٕ 72 ؤری ٲسۍ مگر ٲخری کلام کھوٚت بسم اللہ الرحمن الرحیم حالانکہ یہِ چھِ یِوان سٲری پران یہِ کانٛہہ کٲم شروٗع کرنہٕ مگر تِمو کوٚر پنُن جان آفریٖنس حوالہٕ تَمہِ ساتہٕ کوٚر تِمو پوٚر یِمو یہِ بسم اللہ الرحمن الرحیم یپٲرۍ چھُ نیومرِکل ویلیوٗ 766 سُے اوس ؤری تہِ اوس 766 ؤری تہِ اوس 766 بسم اللہ الرحمن الرحیم نیومرِکل ویلیوٗ تہِ چھُ تی تہٕ بہرحال تہٕ أتھۍ مُتعلِق چھُ کران بیدل صٲب ییٚتٮ۪تھ وضاحت کہِ بے عشق اسلام چھُ کلانام ییٚمِس نہٕ لول آسہِ ییٚمِس نہٕ شوق یُس نہٕ اہلِ درد آسہِ سُہ مٲنۍتن تُہۍ یِہوے کلانامٕے سرسان چھُس کلس منٛز بالکل ماران ییٚتہِ کرو یِژھ تِمن تُل بہٕ بیٛاکھ غزل تِہُنٛد اندر صٲب امہِ برونٛہہ کہِ تُہۍ تُلِو بیٛاکھ اکھ غزل أسۍ یژھو تۄہہِ نِش زانُن کہِ تۄہہِ کر باسیو کہِ بُزرگ ہُنٛد خزانہٕ چھُ کتہِ تامتھ تۄہہِ کر پیوٚو اتھ کُن زوٚن یہِ حظ پیٚو مےٚ بِلکُل فِکرِ سِنی منٛزٕے مٲنِو تُہۍ بہٕ اوسُس PUC یُک تہِ 12تھُک لڑکہٕ تٔتھۍ ایجہِ منٛز تِکیٛازِ واریاہ تِم پرٛٲنۍ معمر شخص ٲسۍ یِمن میٲنِس والدِ محترمس منٛز چھِ پتہٕ ٲسۍ تِم گُنگُناوان کینٛہہ غزل یا اوس اَسہِ گرِ کُتُب خانہٕ چھُ اَسہِ أزۍچہِ موٗجوٗدٕے تَمہِ ساتہٕ اوس زیادَے پہن زخیٖم سُہ تَمہِ کٮ۪ن سرورکن پٮ۪ٹھ اوس تِمو پنٛنہِ دستِ شریٖف سۭتۍ تِم آمیزی کُنہِ ساتہٕ تِمن لیکھِتھ لکھ کر چھوڑ دیتے بھائی یہیں کیفیت نہیں فرما دیتے اور لکھ کر چھوڑ دیتے تھے یہ اس نے کام مقصد ہے امان صٲب بیٚیہِ یژھو أسۍ زانُن کہِ چوٗنٛکہِ یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ وَنان ٲسِو کہِ تُہۍ ٲسِو PUC منٛز تۄہہِ لوگوٕ یہِ ژھانڈُن یہِ کلام چھُ یہِ کمہِ دورٕچ چھِ کتھ مطلب کاہ ؤری چھِ کتھ تہٕ بیٚیہِ یُس پتہٕ تۄہہِ یُس پتہٕ تۄہہِ اتھ پٮ۪ٹھ رِسٲرٕچ کوٚروٕ تحقیٖق کوٚروٕ یِہنٛدِس دورس منٛز بیدل صٲبنِس دورس منٛز کٕم بیٚیہِ عالمِ دیٖن ٲسۍ تمہِ وِزِ یِہنٛز بہٕ وَنان تِہنٛدۍ ہم اثر کم حضرات ٲسۍ بیدل صٲبنِس وقتس منٛز تِہنٛدۍ ہم اثر تہٕ بیٚیہِ یِم کتھ دور پانہٕ کتھ ؤرِیس منٛز ٲسۍ یِم بیدل صٲب تاکہِ لُکھ تہِ تھوڑا یژھن یِہنٛدِس کلامس مُتعلق تلاش کرُن یا پرُن یژھن سالہِ پیدٲیش چھُ بیدل صٲبن 1295 ہجری آز چھُ 1446 ہجری آز چھُ 1446 ہجری تِہُنٛد سالہِ پیدٲیش چھُ 1295 ہجری تہٕ اتھ چھُ دُنیا منٛز نیرنُک چھُ یہِ حظ ؤری 1339 گوٚو 43 ؤری چھِ ٲسمٕتۍ 43 ؤری بقٲیدٕ حیات 43 ؤرین گٔے رۄخصت تِم ٹھیٖک تہٕ بیٚیہِ کٕم ٲسمٕتۍ چھِ اچھا یہِ حظ یہِ تِہنٛدۍ اُستاد چھِ ٲسمٕتۍ حضرت شیخ احمد پستنا ترال یِم زن جناب وہب صٲب خار رحمتہ اللہ علیہ تِمن تہِ گٔے یِم مُرشد جناب شیخ احمد پستنا رحمتہ اللہ علیہ تہٕ جناب حسن صٲب بیدل صٲبس تہِ گوٚو مُرشد شیخ احمد پستنا رحمتہ اللہ علیہ شیخ احمد پستن حظ چھُ اوسمُت آمُت تربیت کرنہٕ خٲطرٕ نیبرٕ اکھ دوستہِ خۄدا أکِس نایٹس بس اونلی فار ون نایٹ گُل محمد نبی یہِ چھُ مےٚ بوٗزمُت اچھا شیخ احمد پستنا رحمتہ اللہ علیہ یِم زن چھِ ٲسمٕتۍ موفوق ہستی
ایسی مریض اکمل تو تہذ مریض خاص گو جناب بیدل سے بترالی وہاں سے بخار کھروشار بہرحال تو احمد صبی پسنس آمد تربیت کرنے خاطر گل محمد نبی رحمۃ اللہ علیہ نیبر پہ بہرحال یہ ہسٹری ژھوٹ تو دعا چھس کورمت علی صاحب نوری رحمۃ اللہ علیہ یم زن شیخ یعقوب صرفی رحمۃ اللہ علیہ زانکل نوری خاندان تس مز موفوق ٲسمٕتۍ تِم افضل صاحب نوری محدین صاحب نوری علی صاحب نوری کورمت یمن دعا کورمت تو بیٚیہِ اکہِ دۄہ دِژمٕژ یِہنٛدِس تختی پہ اک سطر خوشخطی ہز پتہ تمہ سۭتۍ مےٚ تِم خوشنوی سُہ چھِ کرامت اکھ سۄ چھو تۄہہِ اتھ منٛز اَسہِ چھُ سُہ تہِ ہاوُن سانٮ۪ن ناظریٖنن چھُ اَسہِ ہاوُن کہِ بیدل صٲبنہِ اَتھٕ یُس مینوسکرپٹ چھُ اَسہِ نِش موجوٗد تِمو یِم پننہِ اَتھو سجومُت چھُ پننہِ اَتھٕ لیوٗکھمُت چھُ تِم تہِ چھِ اَسہِ نِش موجوٗد تِم تہِ ہاوو مگر تَمہِ برونٛہہ یَژھو أسۍ یِمن نِش ہم اثر حضرات اہن حظ ہم اثر کم بوٗزِو تُہۍ حسن صٲب نٮ۪ن ہم اثر علم دوست ادب نواز حضراتن ہُنٛد حلقہٕ چھُ واریاہ وسیع زبدۃ العارفین قدوۃ السالکین جناب حضرت شاہ سید غلام محمد صاحب اندرابی کرال پورہ کشمیر رحمۃ اللہ علیہ مافوق ہسٹری کشمیر میں ٲسمٕتۍ فقیر ملت جناب سید میرک شاہ صاحب کاشانی رحمۃ اللہ علیہ شالیمار حضرت عبدالسلام صاحب فاروقی حضرت بل جناب مقبول شاہ صاحب فاروقی ملارٹہ سری نگر جناب احمد سید صاحب اندرابی ملارٹہ شاعر نامی گرامی عبدالاحد حیدر پوری سری نگر شیخ طریقت حضرت عمر شاہ صاحب بغامی چاڈورہ میر وائز احمد اللہ صاحب ترالی جناب جلال الدین صاحب نہار ترال جناب فقیر عبدالغنی شاہ صاحب شریف آباد ترال سید قدرت اللہ صاحب اندرابی پچھل رحمۃ اللہ علیہ بیٹی کے حضرات مثلاً میر سید اظہر اندرابی کانٹ پورہ لولاب سید غلام محدین اندرابی صاحب رتنی پورہ پلوامہ سید سیف الدین اندرابی صاحب کانٹ پورہ کپوارہ جناب عبدالجبار صاحب سننار لولاب سید ضیاء الدین صاحب ملارٹہ سری نگر جناب غلام احمد صاحب فاروقی امام حضرت بل جناب عبدالقدیر لون صاحب سیر ترال اسد اللہ صاحب کشملہ ترال جناب مرزا غلام حسن شاہ صاحب لرگام ترال خواجہ غلام احمد بٹ صاحب شالیمار جناب غلام محی الدین خادم اشمقام وغیرہ وغیرہ بہرحال آج تہ بوڑ بار یہ طبقہ اخ جماعت اخ ہندو تعلیمات سن فیضیاب چپس مز وۄنۍ پرٕ بہٕ امہِ پتہٕ حظ بیٛاکھ امہِ برونٛہہ کہِ تُہۍ پٔرِو بیٛاکھ کلام بیدل صٲبُن مگر تمہِ برونٛہہ رُکو أسۍ بیٚیہِ اکہِ وقفہٕ خٲطرٕ ناظرین محترم یہاں کمرشل بریک لینا پڑے گا بریک کے اس پر ہم بات کو آگے بڑھائیں گے آج کے ہمارے مہمان سے کہیں جائیے گا مت کشمیر ایک نام ایک احساس جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں مہمان نوازی کے ذائقے میں موسیقی کی کشش میں اور ہر گھر کی ہر دیوار میں جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے خیبر سیمنٹ دل سے بنا جوڑوں اور گھٹنوں کی تکلیف میں مبتلا بیماروں کے لیے خوشخبری 14 اور 15 سپتمبر یعنی سنیچر اور اتوار کو شہر سری نگر میں آ رہے ہیں ملک کے مشہور روبوٹک نی اینڈ ہپ ریپلیسمنٹ سرجن ڈاکٹر شبھانگ اگروال جو کڈنی اسپتال سونوار سری نگر میں ایسے مریضوں کا چیک اپ کریں گے. فار اپوائنٹمنٹ کال 9814709405 7006709265. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند بریک فاسٹ شو گڈ مارننگ جین کے. آج ہم بات کر رہے ہیں ایک صوفی بزرگ سید غلام حسن اندرابی جن کے عرف عام میں بیدل صاحب کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اور اس بزرگ پر جو بات ہے گفتگو ہے ہمارے مہمان سید امان اللہ اندرابی صاحب جو کہ ایک مصنف ہیں آتھر ہیں اس سے بات کر رہے ہیں. تو اندرابی صاحب کے کچھ انمول جو اثاثے ہیں وہ سید امان اللہ صاحب نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں وہ ہم آپ کے سامنے بھی پیش کریں گے. اندرابی صاحب آپ کچھ کلام سنانا چاہتے تھے تو بوزنا ہی تم پتہ لیوکھمت یہ ہاو ناظرین اہن بہ بوزنو تہ وۄنۍ بیٛاکھ غزل بیدل صٲب. بہار آو بلبلو تل شور مےٚ اوننم زور لولن ہے پھلت گل آمتن ژپور مےٚ اوننم زور لولن ہے ہزار پوشنول چھِ جورا جور ننجن پٮ۪ٹھ لولہٕ بولن ہے گلو پٮ۪ٹھ تِم یِوان دور دور مےٚ اوننم زور لولن ہے سُہ کیٛاہ وٕچھِ یس چھِ چشمہ کور أنٛدٕرۍ گولمُت چھُ رولن ہے کور گو آما رول گو حسد سُہ کیٛاہ
वुच यस चश्मा कोर अंदर गोलमुत रोलन है हया रस्तिस में ईमान लोर में अन्नम जोर लोलन है सो क्या मंगी आस युस दर गोर कब्र मज अमल तति आस तोलन है मिच युस श्रुप सो कति आव योर में अन्नम जोर लोलन है मनच मंदोर छ लश बद पोर मनच मंदोर छ लश बद पोर हेरव रुस्तु छ डोलन है बिला रहबर कुस वाज तोर में अन्नम जोर लोलन है गाइड छ मस्ट उस्ताद छ मस्ट रोशनी मुर्शिद वरे चलने की इस कार जो कहाँ डॉक्टरेट करन पीएचडी गाइड हमारे कहीं डॉक्टर क्या है कत मेरे डॉक्टरेट मनच मंदोर छ लश बद पोर हेरव रुस्तु छ डोलन है बिला रहबर कुस वाज तोर में अन्नम जोर लोलन है रिंदव जिंदगी पन पान मोर सुलेमान उचक शोलन है तो ती कुत वाति मिस्कीन मोर में अन्नम जोर लोलन है डुंगल वायान छ अत्ते खोर छ सदरस पान वालन है समंदरस दुरे शहवार तुम ते खोर में अन्नम जोर लोलन है दुरे शहवार को कीमती मोती बिहत आरिफ बरस दे तोर गसे का तोर वोलन है पॉइंट आक बिहत आरिफ बरस दे तोर हांकल गसे का तोर वोलन है दबस हुशार लगिस चोर में अन्नम जोर लोलन है वाह यमन यमन अशकन छ कोरमुत जोर न सितम छ न कोरमुत अशकन यमन अशकन छ कोरमुत जोर अंदर तिम गल होलन है बुचत अतवार सपद बेतोर में अन्नम जोर लोलन है यमो बेदिल यकसान छोर खुदी अज खुद छ खोलान है दीवान कुन रस्त पानस जोर में अन्नम जोर लोलन है वाह 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 युस पे कात करबे की मन छ 50 खत ज्यादा गजल गजल यम छ 50 खत ज्यादा यह बेदिल सब ने यम छ सारे शाया गम से यम छ मार्केट में आम से हां से नहीं कि जब ये आया मैं मार्केट आया जामे जमस में ये न सॉरी अच्छा ठीक मैं आई एम नॉट दी प्रिंट करूं तुम चाहिए गजल ठीक गोडी सब ये किताब यत में सॉरी सॉरी सो लगभग सॉरी मुझे ब्याक इसलिए फकीरी मज शरारत छा शरारती तरीक़त छा शरीयत तरीक़त छु लाजिम मलजूम शरीयत को कौल रसूल छटिस मज तरीक़त को फैल रसूल तुम को पत पानी के सन हकीकत मारिफत है कौल तो फैल फकीरी मज शरारत छा शरारती तरीक़त छा जुबानी बद नसीहत छा शरारती तरीक़त छा सिवाय बेख कतो कुल बे गो ब्योल सिवाय बेख कतो कुल बहारे रुस कतो फल गुल मजाज रुस हकीकत छा शरारती तरीक़त छा यमिस रहबर छु यमिस पेशवा छु आं सरवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पकी वति गैर फरमान कर दोयम वक्त पेश हजरत छा शरारती तरीक़त छा वाह युसी मानी पैगंबर कसम तहदन छु कर बावर नसीब तस शफाअत छा शरारती तरीक़त छा पजा दीनस पजिस दुन दाब करुन कायम अफज मजहब कलस जायज थवनि लथ छा शरारती तरीक़त छा वाह जज़ाकल्लाह मोज बे करी युस गैर शरअ अकवाल करी युस गैर शरअ अकवाल सुजानतन वक्त कोई दज्जाल तमिस अत नार जन्नत छा शरारती तरीक़त छा वाह कलामी शोद बे बुनियाद बंगश छी वनान कमराद नंगे फेरुन बलायत छा शरारती तरीक़त छा छना रिंदी नमाज त्रावनी रिंद गोम सो जिस नमाज त्राई छना रिंदी नमाज त्रावनी छना मस्ती यजीर हावनी अमे से दीन सलामत छा शरारती तरीक़त छा अच्छा अमन लसन वुचुम आलिमी बे अमल वुचुम आलिमी बे अमल आलिम छु मगर अमल वराई बदस्ते कोर जन मशाल अन सच मशाल बेन सुई वथावन छा शरारती तरीक़त क्या वथाई अच्छा मंच पतो सती सठा वन है बेदिल जोट वन लोकन कि तुम क्रोट मिति वनस ये फुर्सत छा शरारती वक्त वैसे ही मुख्तसर और जिस तरह से इन्होंने अमान साहब ने यहाँ पर इसका जिक्र किया कि क्या इतना वक्त मेरे पास भी है कि मैं लोगों को बताता फिरूं कि उनके पास भी आशिकों के लिए वक्त था, बेआशिकों के लिए वक्त नहीं था। और उनका लिखा हुआ एक तोहफा हमारे हाथ में है, ये उनके हाथों की लिखी हुई किताब है। ये क्या है मैं बताऊंगा, लेकिन इसका जिल्द, इसकी लिखावट, इसकी बनावट सब उन्होंने अपने हाथों से की। स्याही भी उन्होंने, मैं आपको ये दिखा देता हूं, ये पहले जिल्द देख लीजिए इसका। ये उस जमाने का जिल्द है और उस जमाने के जिल्द में ये देखिए, ये उनके हाथ से लिखा हुआ, ये देख लीजिए इसकी सजावट, बनावट और ये लिखा हुआ आप देख सकते हैं।
یہ کاغذ انہوں نے پسند کیا, اس کی نقاشی ساری ان کے ہاتھوں کی ہے, اور اس کتاب کو انہوں نے اتنی خوبصورتی سے سجایا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں, اس میں انہوں نے احادیث درج کیے ہیں جنہیں انہوں نے لکھ کر رکھا ہوا تھا, اور خوش قسمتی سے یہ کتاب سعید صاحب کو ملی, اور سعید صاحب اس پر تھوڑا روشنی ڈالیں گے. سعید صاحب کتاب متعلق یہ حض حسن الحسین من کلام سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکن ہز معتبر کتاب. یہ تمو پنو دست شریف سی دچمت یس الحمدللہ میس روزمرہ وظائفن مز شامل آمت کر الحمدللہ رب العالمین. بہرحال یہ بی تہد کتاب بیاکھ وظائف کبریت احمر بی اسماء بدریہ طلباء صاحب صاحب تین اسماء گرامی ات پنو اتو لکھمت. یہ ایک چھوٹا سا تحفہ, مطلب حالانکہ اس کا سائز چھوٹا ہے لیکن اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں, اور علمی لحاظ سے بہت بڑا ہے شاید ہمارے. بے شک. آپ یہ کام بے یپر صوفی شاعر تھی, نعت خان تھی اکی وزن, روحانی پیغمبر تھی اکی وزن, دنیا میں واپس ہے. یہ بڑائی خود ایک بڑی کرامت ہے. اور سب سے بڑی چیز کہ اتنے خوبصورت کاتب رہے ہیں. علم نجوم جنان والے میں. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انداز یہ بیچنے میں یہ تو یہ لکھمت یہ واریاہ کلام اللہ پتہ تمہ وقت کن جامعن مز عوام خاطر پڑھنے خاطر کیا مارکیٹس مز یم وظائف تو قرآن پاک تہ ات تعداد مز اویلیبل کی. وۄنۍ پرٕ بہٕ بیٛاکھ غزل حظ. بیمار سُنٛد حال کیٛاہ بیٚژِ أرسی زِرسی کَتہِ تَگہِ بوزُن راز. بہٕ چھُس چھُ لذت کُم ژۄچہِ ؤرسی سیرس بٕتھِ یہِ ژۄچہِ تۄہہِ ماز. اتھ چھُ واریاہ معنی. اتھ چھُ واریاہ زیادٕ. یہ ہیٚکہِ عاشقی سمجھِتھ. بالکل عقل مند عاشقی عاشق عقل مندی آسان صحیح. فراست زیادٕ چھے فاقہ پھرسی, فراست گوٚو گڑجار دانٲیی. فراست زیادٕ چھے فاقہ پھرسی زِرسی کَتہِ تَگہِ بوزُن راز. سۄنہٕ گۄتہٕ یوٚد آسہِ سر تیٚلہِ کِرسی کہوٕچ تلہِ یی پھیٖرِتھ باز. اتھ کلایہِ وسطس لال کٔمۍ یِرسی زِرسی کَتہِ تَگہِ بوزُن راز. دٔچھنٕچ وتھ اتھِ یی نہٕ کھووٕرسی کجباز ٲسِتھ در گماز رٲستی اندر دوستی ہُرسی زِرسی کَتہِ تَگہِ بوزُن راز. سٲلِک چھُ مٲلِک پننِس گُرسی کھٔسِتھ عالمس کری پرواز شوقُک زیٖن بنٛد شرکِس کٔرسی زِرسی کَتہِ تَگہِ بوزُن راز. دزنُک پرٛوٚہان نِشہِ پومپُرسی گُم گوٚو دم ہٮ۪تھ گوٚو جانباز آما شمس تل منٛز ٹھِرسی زِرسی کَتہِ تَگہِ بوزُن راز. بیجل دریاو اپور تُرسی دم ہٮ۪تھ جنگل روٗد دمساز أسۍ اُمیدوار چھِس فضلس ژِرسی زِرسی کَتہِ تَگہِ بوزُن راز. امان صٲب یہ چھُ مطلب یم کلام چھِ تیٖتیاہ سرٛنۍ اگر یہ پٔزۍ پٲٹھۍ انسان سمجھِ شاید بدلس زندگی. بالکل اتھ چھُنہٕ شک کانٛہہ. تۄہہِ سومبروو یہِ سورُے یہِ خزانہٕ سومبرووُ تُہۍ عوامس برونٛہہ کُن ووٚنوُ. یُس یہِ کِتاب چھےٚ جامع جم یتھ تۄہہِ یہِ ناو دِتوُ جامع جم تہٕ تتھ کِتابہِ منٛز اوٚنوُ تۄہہِ یہِ سورُے بیدل صٲبُن کلام جمع کٔرِتھ یوٗتاہ تۄہہِ ہیوٚکوُ سومبرٲوِتھ. تۄہہِ چھا باسان وُنہِ تہِ چھُ کینٛہہ سومبراوُن خٲطرٕ اتہِ موٗجوٗد؟ ایویلیبل چھُنہٕ کینٛہہ بیٚیہِ یہِ نظم تل آو تہِ سورُے یتھ منٛز درٕج. تۄہہِ اوسوُ پننہِ زندگی ہُنٛد اکھ یہِ بنومُت مقصد کہِ پیش لُکن برونٛہہ کَنہِ أنِو تُہۍ یہِ تہِ اتھ دِیِو اکھ حتمی شکل سُہ کوٚروُ تۄہہِ. تہِ کوٚر. وۄنۍ کیٛاہ چھُ برونٛہہ کُنتھ؟ وۄنۍ چھُ برونٛہہ کُن اتھ پٮ۪ٹھ کرو أسۍ یہِ حظ یہِ اکھ حظ یہِ سومبراووکھ سکالرس اکھ کِتاب تِم لیکھن اتھ پٮ۪ٹھ پنُن رِوِو تَمے طریٖقہٕ کرو یہِ پکناوُن برونٛٹھ. مےٚ باسان سٲنۍ اکھ راے تہِ چھِ کیازِ امان اللہ صٲب کینٛہہ چھِ اتھ منٛز تِم الفاظ یِم نہٕ وٕنکیٚنس عام انسانس کٲشِر زبانہِ منٛز چھِ یِوان ترن نہٕ کینٛہہ. تتھ لحاظس منٛز چھا تۄہہِ کانٛہہ کوٗشش کٔرمٕژ تاکہِ عام انسان تہِ گژھِ امہِ سۭتۍ فیضیاب. بہٕ چھُس کران پانہٕ تہِ کران کوٗشش تہِ بیٚیہِ تہِ دِمو کینٛژن سکالرن تہٕ تِم لیکھن پنُن رِوِو تہٕ تتھ متعلق کرو انشاء اللہ مستقبل قریٖبس منٛز کرو ان نیر فیوٗچر کرو تتھ متعلق پروگرام. تۄہہِ ما کوٚروُ زانٛہہ کوٗشش کہِ یۄس یہِ خزانہٕ تۄہہِ سومبرووُ تۄہہِ دِژوُ اتھ کِتابہِ ہٕنٛز شکل یہِ ما کٔروُ تۄہہِ زانٛہہ کوٗشش کہِ گژھِ ہا ڈِجٹل پلیٹ فارمس پٮ۪ٹھ تہِ کُنہِ جایہِ گژھٕنۍ تاکہِ یہِ واتہِ؟ کوٗشش گٔے نہٕ وٕنہِ کینٛہہ. کانٛہہ اِرادہ چھا تمیُک؟ انشاء اللہ نہ حظ ییٚمہِ ساتہٕ تۄہہِ وۄنۍ عزیٖزن ہُنٛد تتھ ساتھ آسہِ سۭتۍ تہٕ یہِ کیازِ گژھِ نہٕ. آز کل کیٛاہ چھُ تُہُنٛد مصروٗفیات؟ بہٕ چھُس لیکھان تہِ تہٕ بیٚیہِ وۄنۍ کیٛاہ کرٕ وۄنۍ تہِ چھُنہٕ پیٚوان وَنُن کینٛہہ وۄنۍ کیٛاہ وَنہٕ بہٕ کیٛاہ چھُ کران.
ماشاء اللہ. گو یہ مۄکلٲوٕ تۄہہِ کٲم وۄنۍ چھُو تُہۍ یژھان کہِ اَتھ پٮ۪ٹھ کٔرِو تُہۍ اکھ مطلب سکالٲرٕس جمع کٔرِتھ تِہِنٛدۍ رِوِوٕز رٔٹِو تُہۍ تَمہِ علاوٕ ہیٚکہِ یہِ کلام پتہٕ سکالر ہٕنٛز ذٔریعہٕ لُکن تام تہِ وٲتِتھ. بیٚیہِ گژھِ تَتھ رژھِ نا مزیٖد وضاحت گژھِ ادب شُناس آسان تفصیلی کٲشِر زبٲنۍ چھِ تَتھ لۄکۍ پھٔلۍ تھاوان تِکیٛازِ اکھ یُس کٲشُر آز برونٛٹھ 100 ؤری اوس سُہ ما چھُ آز چھُنہٕ سُہ کینٛہہ ایگزیکٹلی. یُس جناب نوٗردیٖن صٲبنہِ وقتہٕ شیخ العالم صٲبنہِ رحمتہ اللہ علیہ تَمہِ وقتہٕ اوس کٲشُر یا لل دیدی وقتہٕ یُس کٲشُر اوس سُہ چھُنہٕ سمجھی یِوان آز. بالکل صحیح. أزکِس نٔوِس بچس نٔو جنریشن یِمن چھُنہٕ کٲشُر تران فِکری. صحیح. حالانکہِ یتھ منٛز تہِ بیدل صٲب یِم چھِ سارنٕے سبجکٹن نِوان مارکس أزِکۍ بچہِ زیادٕ صرف نِوان چھِ اردوٗوس تہٕ کٲشرِس کم. بالکل صحیح. کیٛازِکہِ تور کُن چھُنہٕ لۄکۍ پھۄکھ کِہیٖنۍ. پنٕنۍ مادری زبان مشرف. بالکل صحیح. تہٕ بیٚیہِ تۄہہِ کوٚروٕ ذِکر کہِ بیدل صٲب رحمتہ اللہ علیہ یِہُنٛد یُس کلام چھُ اتھ منٛز تہِ چھِ کینٛہہ الفاظ تِتھۍ یِم نہٕ نارمل اکھ انسان ہیٚکہِ سمجھِتھ کینٛہہ. بیٚیہِ چھِ بیٛاکھ تتھ وضاحت گژھِ یِم کینٛہہ. چھِ عٲلِم ٲسمٕتۍ فارسیٖک تہِ عربیٖک تہِ یتھ منٛز چھُ تمِچ مِلاوٹ تہِ زیادٕ. بالکل صحیح. ٹھیٖک. تو یہِ چھُ اوور آل. بیٚیہِ چھُنہٕ یہِ اوسمُت صوفی یوت کینٛہہ صوفی شٲعری یوت کینٛہہ یہِ چھُ اوسمُت خطاط تہِ پیوندکار تہِ عالِم تہِ فاضِل تہِ. یِہُنٛد آرام گاہ کتہِ چھُ آز؟ علی گام ترال. تتہِ چھا زانٛہہ کانٛہہ دۄہ یِوان مناونہٕ کانٛہہ عُرُس آسان؟ منوو نہٕ زانٛہہ یِتھ پٲٹھۍ پیوٚو مےٚ یاد ییٚمہِ ساتہٕ یِمو دُنیا منٛز چھُ تشریٖف نیوٗمُت اہن حظ یِمو چھِ پنٛنِس لۄکٹِس برادرس جناب سید محمد میرٕکۍ اندرابی صٲبس کٔرمٕژ ؤصیت کہِ ہے لُکن ہُنٛد انداز چھُ یِوان مےٚ یِم بناونٲے مےٚ آستان مگر مےٚ چھُنہٕ تہِ ضوٚرتھ کینٛہہ میٲنۍ کور ہسا گژھِ پلین آسٕنۍ سادٕ آسٕنۍ تہٕ تتھ گژھِ درٛمُن کھسُن تتھ گژھِ شبنم پیوٚن نسب تی چھُ پتہٕ مےٚ تہِ آو اندازٕ تہِ تہٕ میٲنِس فادرس تہِ اوس نیُمُت انداز کہِ لُکھ بناوان تتھ سۄنہٕ سُنٛد آستان گولڈٕے اکھ گوٚو گولڈن نہ گولڈ شراین بناوین مگر أمۍ چھُنہٕ تتھ الاو کوٚرمُت. امان صٲب تُہُنٛد سٮ۪ٹھاہ سٮ۪ٹھاہ شُکریہ بیٚیہِ اَکہِ لٹہِ خٲطرٕ اَسہِ وقت ووت اختتامس تۄہہِ لوٚگ نہٕ گنٹہٕ کپٲرۍ درٛاو تہٕ یہِ چھُ تیوٗتاہ ؤسیع موضوٗع یہِ چھُ تیوٗتاہ ؤسیع سبجیکٹ انشاء اللہ اتھ پٮ۪ٹھ چھِ اَسہِ بیٚیہِ تہِ مٔزیٖد کتھ کرٕنۍ کہِ یِہٕنٛز سٲل گاہ یِمو یپٲرۍ یِم نٔژمٕتۍ چھِ یا یِہٕنٛز یُس مرثیہ لیکھنہٕ چھُ یِمن پٮ۪ٹھ آمُت تتھ بارس منٛز روٗز نہٕ وقت آز کینٛہہ مگر انشاء اللہ واریاہ جلد کرو أسۍ بیٚیہِ کوٗشش کہِ امان صٲبس سۭتۍ بیٚہمو بیٚیہِ تِمن سۭتۍ کرو بیٚیہِ مٔزیٖد کتھ بیدل صٲب یِم چھِ رحمتہ اللہ علیہ تِہنٛدِس کلامس مُتعلق بیٚیہِ تِہنٛزِ زندگی پٮ۪ٹھ تراوو روشنی. أزکِس شُمارس منٛز بٔسِو تُہۍ انشاء اللہ پگہہ صُبحس گژھِ تۄہہِ سۭتۍ بیٚیہِ مُلاقات توٚتانۍ تُہۍ تہِ ٲسۍ خۄدایس حوالہٕ.